atong ikon. Ato i-promote sa Facebook ug YouTube sa TikTok kani kon yun TikToker ni sila. Gikan sa bola dire sa gitawag og kwan libag. Ah, grabe mo daglihok ring naka-yellow oh. Nya kani naka-orange o kani naka-kwan oh. Lihok jud oh. Mo lihok jud og mayo basta way uyab pero nay uyab maglisod no. Maglisod. Mga pila pa edad niyo dai? Kani edad. Ha? 14. Ah, ikaw? 16. 15 dai 16. Ang kanisa? 14 food. 14 oh. Kaya din mo mayo. Kay inyo pa panahon. Yan, kamao yun sa mo TikTok no. Oh. Yan oh. Hoy, tanawan ni sa Facebook ha. Ano mo dito ha? Sa YouTube pod. Kaya ako i-upload niya ha. Ingat mo. Hala, kadako na ba niya? Kadako.